حاضر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز آ رہی جی؟ اور ماشاءاللہ اس کی جو تاریخ عارف بھائی سے سنی اسے سن کر بہت مسرت کی ہوئی، اللہ جل جلالہ کا شکر بھی ادا کیا۔ دین کا کام اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلے اس کے بہت بڑے منصوبے بنائے جائیں اور اس کے نقشے تیار کیے جائیں، اس کا بجٹ منظور کرایا جائے، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جائے۔ دین کا کام ایک آدمی سے شروع ہو جائے، اور یہ بات خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ سے ثابت کر دی۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو تنے تنہا تھے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی مسائل نہیں، اور اتنی بڑی ذمہ داری اللہ جل جلالہ نے غار حرا میں آپ کے سپرد فرما دی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ کیا مانا کہ اب آپ کا کام کیا ہے کہ دنیا کے سامنے حق کا پیغام پڑھ کر سنانا ہے۔ کن وسائل کے ذریعے سنانا ہے؟ اس کے لیے کوئی مدرسہ آپ بنائیں گے، کوئی مرکز تعمیر کریں گے، کوئی درسگاہ بنائیں گے، کوئی جماعت بنائیں گے، کوئی انجمن بنائیں گے، وہ انجمن صدر، سیکریٹری اور ناظم اور خازن کے اوپر مشتمل ہوگی؟ نہیں، ایک ہی واسطہ ہے کہ کیا کرو گے؟ بسم ربک الذی خلق۔ ترجمہ کرنا ہے بسم ربک الذی خلق، یعنی یہ کام جو ہم آپ کے سپرد کر رہے ہیں کہ پڑھو دنیا کے سامنے۔ اب پڑھو، کیا پڑھو گے بھی نہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ اس کا مفعول موجود نہیں ہوتا، فعل آ رہا ہے مفعول نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے سب کچھ پڑھاؤ۔ اقرا کے معنی سب کچھ پڑھاؤ، سب کچھ پڑھو، عقیدہ پڑھو، عبادات پڑھو، اخلاق پڑھو، معاشرت پڑھو، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ پڑھو۔ یہ سب پڑھ کر سناؤ ساری دنیا کو، اور اپنے اس پڑھے ہوئے کلام کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ کوئی پلان نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی بجٹ نہیں، کچھ نہیں، صرف ایک بجٹ ہے، بسم ربک الذی خلق۔ اپنے پروردگار کے نام پر یہ کام کرو جس سے تمہیں بدل۔ احمد ونصلي ونسلم على رسول الله الكريم. Ndugu zangu wapendwa tukufu, Sheikh anasema nimefurahi sana kuja katika markaz ya Dar es Salaam, na baada ya kusikia tangazo la markaz kuanza na kazi ya kufanyika kwa shahari, jambo hilo limenifurahisha kweli. Nasema kazi ya dini haianzi kwa mipango midogo. Kwanza umepangilia kwamba itafanyika vipi, alafu utakusanya bajeti ya kuendesha, itakusanya sababu za kuendesha mipango chungu nzima, alafu jambo lianze. Katika kazi ya dini haiko hivyo, bali dini ndugu zangu wapendwa tukufu inaanza na mtu mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu pekee ambaye ameanza kazi. Kwa hana kundi, hana sababu, hana mipango, hana mali, hana budget, hana chochote, lakini ameanza kazi hii baada ya kupewa katika pango la Hira. Allah jalla jalaluhu amemteremsha Jibril alayhi salatu wassalam, anaambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye
ameumba. Kama kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Kwa umepewa kazi hii, fikisha. सरकार रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आया, पढ़ो, इक़रा, पढ़ो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब फरिश्ते ने ये पैगाम पहुंचाया तो आपने पहले ही फरमाया मा अना बिक़ारि, मैं तो पढ़ा हुआ हूं ही नहीं, मैंने सारी जिंदगी पढ़ना नहीं सीखा, न पढ़ना जानता हूं न लिखना जानता हूं, तो आप मुझे कैसे ये बता रहे हैं कि तुम पढ़ो। यह सवाल किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका एक जवाब ये हो सकता था आम दुनिया के हिसाब से कि अगर खुद नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ना सीखो, किसी मदरसे में जाकर दाखिला लो, पढ़ना सीखो, फिर पढ़ो। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहू ने जिस फरिश्ते को आपके पास भेजा था उसने ये नहीं कहा कि किस तरह पढ़ो, आपको अपने सीने से, आपके सीने मुबारक को अपने सीने से लगाकर दबाया और फिर कहा कि इक़रा, पढ़ो। क्या मतलब कि आपको पढ़ने के लिए और लोगों के सामने पढ़कर सुनाने के लिए किसी स्कूल में, किसी मदरसे में, किसी दरगाह में तालीम हासिल करने की जरूरत नहीं है। आपके सीने अक़दस में बराह रास्त उलूम डाले जाएंगे जो मदरसों में हासिल नहीं हो सकता। एक मर्तबा दबाया, फिर हुजूर ने फरमाया मा अना बिक़ारि, दोबारा दबाया, फिर फरमाया मा अना बिक़ारि, तीसरी बार दबाया। तीसरी बार दबाने के बाद सीने अक़दस पर सारे उलूम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वारिद कर दिए गए। और फिर आगे आयत आई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बता दिया कि दुनिया के अंदर बेशक हमने इल्म हासिल करने का जरिया कलम को बनाया है। कलम से लोग लिखते हैं, फिर पढ़ने वाले उसको पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले उसको पढ़ाते हैं, फिर जाकर इल्म हासिल होता है। लेकिन अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लाह एक इल्म वो होता है जो इंसान को बारी ताला बराह रास्त अता फरमाते हैं, वो इल्म जो उसको हासिल नहीं था। तो आपको हमने फरिश्ता भेजा है जो आपके सीने अत्थर को दबाकर सारी दुनिया के अव्वलीन और आखिरीन के उलूम आपके सीने अक़दस में जमा कर देगा। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबी की नबूवत की अजीम जिम्मेदारी डाली गई, उसका बोझ इतना हुआ कि जाड़ा चढ़ गया। ये सारा काम किस तरह सपोर्ट किया गया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तने तनहा आपको ये नहीं कहा कि आप कोई जमात बना लेना, उसका एक सदर बना लेना, उसका एक सेक्रेटरी बना लेना, उसका एक खाजिन बना लेना, उसका एक बजट मुतय्यन कर लेना, कुछ नहीं। बस हमारे हुक्म की तामील में पढ़ते जाओ, हमारे हुक्म की तामील में दावत देते जाओ, और सबसे पहला आगाज करो अपने खानदान वालों से। वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीब तरीन खानदान वालों को सबसे पहले जाकर दावत दो ईमान की, तौहीद की। तो अल्लाह जल्ल जलालुहू जब दीन का काम शुरू कराते हैं ना, पहले से मंसूबे नहीं बनते, पहले से तंजीमें नहीं बनती, पहले से बजट मंजूर नहीं होते, पहले से फिजिबिलिटी तैयार नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह का कोई बंदा, अल्लाह ताला उसके ऊपर इल्का फरमा देते हैं कि तुम ये काम करो, वो करना शुरू कर देता है।
اور کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خود اس لوگ اس کے پاس کھینچ کھینچ کر لاتے ہیں. میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka pale, kwa sababu ya kazi kwa kupata amri za Allah na kuzilingania zile amri za Allah. Na kwanza kabisa waadhil ashiratak al-aqrabin, anza kuwaonya watu wako wa nyumbani, watu waliokuwa karibu, ndugu jamaa na marafiki, familia, hao walinganie kuhusu tauhid, kuhusu kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kuhusu ukubwa wa Allah jalla jalaluhu, kuhusu amri za Allah jalla jalaluhu. Anza hapo. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa tukufu, tunajifunza kwamba kazi ya dini haianzi na mipango mikubwa mikubwa, taratibu kubwa kubwa. Uanze kwanza kufikiria namna gani utafanya, nani atasimamia, kundi gani itafanya kazi hiyo. Hapana ndugu zangu wapendwa tukufu, Allah subhanahu wa ta'ala anamchagua mja wake. Akiona mja huyu anapata amri zangu, amejitolea kwa ajili yangu, Allah jalla jalaluhu anamchagua mtu huyo, na Allah subhanahu wa ta'ala watu wote anawasogeza, wanasogea karibu yake, na kazi ya dini inaendelea. آج آپ دیکھتے ہو الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا فیض دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بہت دکھائی. دنیا کے 6 بر اعظم میں نے دیکھے، اور دور دراز دنیا کے علاقوں میں بھی جانا ہوا. اتفاق سے تنزانیہ پہلی بار آیا ہوں، ورنہ ساری دنیا میں نے دیکھی ہوئی. جہاں کہیں گیا ہوں تو وہاں دارالعلوم دیوبند کا یا براہ راست یا بالواسطہ فیض آنکھوں سے نظر آتا ہے. کہیں اگر کسی مسجد میں، دور دراز کی مسجد میں، ایک مرتبہ میں انڈونیشیا میں تھا، لوگ مجھے لے گئے پہاڑ کی چوٹی پر، وہ عام بستی سے بہت دور. وہاں مجھے مغرب کے نماز کا وقت پیش آیا تو میں نے ساتھی سے کہا بھائی تم مسجد ہو تو نماز پڑھنا چاہتے ہیں. مسجد میں جا کے نماز پڑھی. امام نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب آئے، ان سے ملاقات ہوئی. بھائی کہاں سے آپ، کہاں سے؟ کہ جی میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوں. اس چھوٹی سی بستی میں، پہاڑ کی ایک بستی میں بھی وہ دین کا دیا چراغ روشن کیا ہوا. یہ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایک نقشہ بنایا ہو، ایک پلاٹ خریدا ہو، اور اس پلاٹ کے اندر نقشہ بنایا ہو، اور اس میں یہ بتایا ہو کہ یہ امیر ہوگا، یہ صدر ہوگا، یہ سیکرٹری ہوگا. بلکہ وہ 2 آدمی تھے، ایک استاد ایک شاگرد. استاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شاگرد ملا محمد. دونوں ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. استاد نے پڑھانا شروع کر دیا، طالب علم نے پڑھنا شروع کر دیا، اور یہاں سے آغاز ہوا. کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی دستور نہیں، کوئی تنظیم نہیں، وہیں شروع ہو گیا. لیکن لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اسی طرح دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا. Anasema shekhe, Allah jalla jalaluhu amejalia kutembea karibu duniani kote, bara sita zote za duniani ametembea. Tanzania Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha mara ya kwanza amefika, na kote huku ukitizama unakuta kuna matunda ya Darul Ulum ilikuwa India. Mashallah, hapa kwetu pia Tanzania tunayo madrasa ya Mbagala iko katika taratibu ya Jobani. Kwa duniani kote unakuta wanafunzi wako ambao wamesoma kutoka Darul Ulum. Nasema mara moja nimeenda Indonesia kwenye milima huko kabisa kijijini, nikafika muda wa swala, nikaambia jamani tutafute msikiti. Tukatafuta msikiti pale tukaswali. Baada ya swala nikamsalimia imam, namuuliza umetoka wapi, umemaliza wapi masomo? Ananiambia Darul Ulum. Kwa Allah jalla jalaluhu amekubali idara ile, akafanya ni sababu ya kuenea ulimwengu mzima nuru yake kupatikana. Lakini hiyo madrasa ukiangalia historia yake
sio kwamba ilianza na utaratibu mkubwa, mipango mikubwa. Alikuwa Maulana Muhammad Qasim Nanotwi na Bwana Rashid Ahmad Gangoi. Hawa walianza. Bwana Muhammad Qasim Nanotwi alikuwa na mwanafunzi wake mmoja, wamekaa chini ya mti. Mwalimu ameanza kufundisha mwanawe, kufundisha mwanafunzi wake. Ndio historia ya madrasa imeanza pale. Walikuwa na uchungu na fikra, watu wakaanza kujiungaunga na kuunga mpaka leo unakuta ulimwengu mzima utaratibu wa madrasa ile, na wanafunzi waliomaliza madrasa ile wanapatikana ulimwengu mzima. लेकिन बाद में उस मदरसे की इमारत भी बनी, उसका निज़ाम भी बना, उसका दस्तूर भी बना, उसका मोहतमिम भी हुआ, नायब मोहतमिम भी हुआ, नाज़िम भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन मकसूद क्या था? मकसूद सिर्फ इक़रा, मकसूद इक़रा था। ये सब चीजें जो थी ना, ये सानवी दर्जे की थी। ये मकसूद नहीं, तंजीम मकसूद नहीं, जमात मकसूद नहीं, वो सदर सेक्रेटरी मकसूद नहीं, अमीर मामूर मकसूद नहीं। मकसूद क्या है? इल्म। उसके लिए दारुल देवबंद काम करते चला गया। बाद में कुछ गड़बड़ ऐसी हुई कि वो इल्म जो मकसूद था उसके बजाय ये जो तंजीम थी उसमें कुछ झगड़े पैदा हो गए, तंजीम में झगड़े हुए। इल्म में तो नहीं हुआ, तंजीम में हो गया। नतीजा क्या हुआ? तंजीम में तो दो हो गए, एक दारुल देवबंद है कदीम, एक दारुल वक्फ है। लेकिन इकरा वहां भी हो रहा है, इकरा यहां भी हो रहा है, पढ़ाया वहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, दोनों काम चल रहे हैं। लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं। शुरू में हुआ, गलती हुई, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मकसूद क्या था भाई? तंजीम थी, मोहतमिम होना था, सदर मुदर्रिस होना था? नहीं, मकसूद इल्म था, इक़रा था। वो इक़रा वहां भी हो रहा है, वो इक़रा यहां भी हो रहा है, मकसूद हासिल है। Ndugu zangu wapenzi watukufu, ile madrasa ilianza kwa maksudio ya ilmu. Maksudio yalikuwa ni iqra, hiyo ndio ilikuwa maksudio. Baadaye madrasa ikajipanga, ikajengwa mjengo mkubwa, ukawa sasa ni taasisi ambayo inasimamia hiyo madrasa. Kuna mwenyekiti, kuna katibu, kuna mweka hazina, kuna mwalimu mkuu pale, kuna naibu mudiri, na kuna taratibu zote, kila mmoja akapata vyeo. Baada ya muda ukaanza mgogoro, lakini mgogoro ulienda katika iqra, katika ilmu. Mgogoro unaingia katika taasisi, taasisi ikasababisha mgogoro. Ndugu zangu wapenzi watukufu, mpaka ikafikia ile madrasa zikaanza na madrasa mbili, moja ikawa kadimu ya zamani, nyingine mpya. Zikaanzishwa madrasa mbili na zikawa kila moja na taasisi yake. Lakini baada ya kugundua kwamba sisi lengo letu lilikuwa ni nini? Iqra, lengo letu lilikuwa ni elimu. Kila mmoja anafanya taratibu yake, kila mmoja yuko katika maksudio yake, wanafanya juhudi ya kusomesha, kwa sababu maksudio sio taasisi, maksudio sio intizam, bali maksudio ni kufikisha na kufundisha. Kila mmoja kaingia katika maksudio yake na taasisi zote mbili zinafanya kazi. अब अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई तालीम हासिल करने के लिए कहाँ जाऊं, वो अगर कहे कि जी मैं दारुल देवबंद कदीम में जाना चाहता हूँ, दूसरा कहता है मैं दारुल वक्फ में जाना चाहता हूँ, मैंने कहा सुभान अल्लाह, जहाँ चाहो चले जाओ। इकरा वहां भी हो रहा है, इकरा यहाँ भी हो रहा है। लिहाजा जहाँ चाहो चले जाओ, और बस ये ना समझो कि जो वहां है वो मेरा दुश्मन है और जो यहाँ है वो मेरा दोस्त है, बल्कि वो भी तालिब इल्म, ये भी तालिब इल्म, वो भी मुअल्लिम, ये भी मुअल्लिम, वो भी दीन का दर्स दे रहा है, ये भी दीन का दर्स दे रहा है। असल मकसूद में दोनों मुत्तहिद हैं। लिहाजा कोई किसी को अपना दुश्मन न समझे, कोई अपने आप को किसी का मुखालिफ न समझे। Wanasema leo naulizwa wewe, mtu anataka kusoma na niuliza niende wapi? Nikasoma ile madrasa ya zamani au nisome mpya? Sheikh anasema mashaallah, yote ni nuru. Unataka kwenda zamani nenda, unataka kwenda mpya nenda, wote kuna elimu. Ili mradi tu ukiwa huku sio unawachukia wa kule.
hawa ni marafiki zangu wale maadili yangu. Hapana, hapa sisi pia kuna wanafunzi na kule pia kuna wanafunzi, hapa pia kuna walimu na kule pia kuna walimu, kwa sababu wote wapo katika maksudio moja, wote wapo katika kufundisha, wote wanafundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Taratibu ziko tofauti, kwa hiyo ukitaka nenda huku, ukitaka nenda kule, maksudio ni moja. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تبلیغی جماعت ساری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے اپنا فیض پھیلایا ہوا، اور وہاں کا بھی عالم یہ ہے کہ میں ساری دنیا میں گھوما ہوں، ساری دنیا کی سیریں کی ہیں، لیکن عوام الناس میں جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت کے ذریعے عوام الناس کو پہنچایا، کوئی دوسری جماعت اس کا عشر عشیر بھی پیدا نہیں کرتے، 10 ماہ کا بھی پیدا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت دی، لیکن کیسے ہوئی؟ کیا پہلے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تنظیم قائم کی تھی؟ کیا کوئی امیر بنایا تھا؟ کوئی شورا بنائی تھی؟ کوئی منصوبہ بنایا تھا؟ کوئی مرکز کی تعمیر کی تھی؟ کوئی پلاٹ خریدا تھا؟ اس اللہ کے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا کر دی، وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ وہ دل میں پیدا کر دی کہ مجھے مسلمانوں کو دین کی طرف لانا۔ اکیلا آدمی، اس وقت تو اکیلے ہی تھے نا، اکیلے ہی تھے نہیں تھے، پہلے سے کوئی منصوبہ بنایا تھا، پہلے سے کوئی کمیٹی قائم کی تھی، پہلے سے کوئی رپورٹ بنائی تھی، پہلے سے کوئی بجٹ بنایا تھا؟ اکیلا انسان مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جس کے سینے میں آگ بھری ہوئی تھی، دین کی آگ، امت مسلمہ کے فلاح و بہبود کی آگ، اس نے کھڑا کر دیا میوات میں جا کے، کام شروع کر دیا، کوئی جماعت بنائے بغیر، چند لوگوں کو ساتھ لیا، وہی میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ہے، اصل مقصود تو دعوت تھا نا، اصل مقصود اپنی اصلاح تھی، اصل مقصود دین کی طرف جانا تھا، دین کی طرف بلانا تھا، اس مقصود کو لے کر کھڑے ہو گئے اس فکر میں کہ پہلے سے کوئی کمیٹی بنائے، پہلے سے مجلس بنائے، پہلے سے مشورہ بنائے، پہلے سے امیر متعین کرے، کچھ بھی نہیں، کام شروع کر دیا۔ کام میں چونکہ اخلاص تھا، للہیت تھی، سوائے اللہ کے کوئی اور مقصود نہیں تھا، شہرت مقصود نہیں تھی، نام و نمود مقصود نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ میرا نام ہو جائے ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا میرے قصیدے پڑھا کرے، میری تعریفیں کیا کرے، یہ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا دل میں؟ اللہ کے سامنے میں جا کر جواب دہ ہو سکوں کہ یا اللہ میں نے اپنے دین کے بچانے کے لیے جو میرے بس میں تھا وہ کر دیا۔ یہ تھا نا مقصود، یا کوئی اور تھا؟ یہ مقصود تھا۔ کوئی جماعت مقصود تھی؟ کوئی انجمن؟ کوئی تنظیم؟ کوئی صدر؟ کوئی سیکریٹری؟ کوئی بجٹ؟ کچھ نہیں، اکیلے کھڑے ہو گئے۔ لیکن عملاً ہوتا یہ ہے کہ بعد میں امیر بھی بنا دیا جاتا ہے، تو سیکریٹری بھی ہو جاتے ہیں، شورا بھی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مقصود نہیں، یہ تنظیم مقصود نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کو جمع کر لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی تنظیم قائم نہیں فرمائی۔ دارالعلوم دیوبند شروع ہو گیا استاد شاگرد سے، کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں بنی، لیکن بڑھتا چلا گیا، تو مقصود اصلی حاصل ہے۔ اب جب یہ بن گئی تو بسا اوقات ہوتا کیا ہے، جو خرابی جہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ تنظیم کو مقصد بنا لیا جاتا ہے۔ مقصد تھا کام، اللہ کا دین، اللہ کی رضا، اخلاص کے ساتھ،
مقصد وہ تھا. بعد میں تنظیم مقصد بن گئی. جو میری تنظیم میں ہے وہ میرا ہے, جو میری تنظیم سے باہر ہے وہ میرا نہیں ہے. یہ فتنہ پیدا ہو اور افسوس سے کہنا پڑتا کہ اس فتنے نے مسلمان کو لڑا دیا. قتل و غارت گری تک نوبت موجود, مار پیٹ تک نوبت آ گئی. بنگلہ دیش میں جو واقعہ پیش آیا, خون کے آنسو انسان روتا ہے اس کو. وہ جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر آج حیات ہوتے تو خون کے آنسو روتے اس واقعے کے اوپر جو پیش آیا. انہوں نے تو کوئی نہ ان کو امارت کی خواہش تھی, نہ ان کو شورا کی خواہش تھی, نہ ان کو کسی اور تنظیم کی خواہش تھی. وہ کام لے کر آئے. اگر تنظیمیں بٹ گئی, تنظیم بٹ گئی, بٹنے دو. اگر بٹ گئی ہے, ہم نے کوشش کی شروع میں کہ یہ بٹوارا نہ ہو, لیکن افسوس ہے کہ نہیں ہوتا. کام ہو گیا. تو اب بتاؤ تنظیم مقصود ہے یا کام مقصود ہے؟ ایک بات کہو مجھ سے, بتاؤ کام مقصود ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. کام مقصود ہے یا کسی خاص جماعت کے ساتھ منسلک ہونا مقصود ہے؟ کام مقصود ہے, کام مقصود. اگر کام مقصود ہے تو خدا کے لیے تفریق بٹاؤ. جو کوئی اللہ کا نام لے, جو کوئی اللہ کے دین کی طرف دعوت دے, اس کو خوش آمدید کہو, اس کو اپنا سمجھو, اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو, اس کے ساتھ دشمنی مت رکھو. کیا اس بنا پر لڑو گے؟ حکم تو اقرا کا ہے نا بھائی, حکم کا ہے اقرا. کیا پڑھو؟ دین پڑھو. کوئی اگر فضائل اعمال پڑھتا ہے وہ پڑھے, کوئی منتخب احادیث پڑھتا ہے وہ پڑھے, وہ بھی اقرا یہ بھی اقرا. تو اگر تھوڑا سا طریقے میں فرق ہے اس کو گوارا کر لو, لیکن مسلمانوں کے درمیان تفریق وہ چیز ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی گوارا نہیں. میں لمبا بولتا چلا گیا. Ndugu zangu, shekhe anazungumza kwa uchungu mkubwa sana. Allah anijalie tuweze kutafsiri. Anasema shekhe kwamba hivyo kazi ya dawa na tablighi pia ni kazi ambayo imeenea ulimwengu mzima. Hivyo katika hii safari yangu ya duniani kote nimekuta kwamba kuna matunda ya kazi ya dawa na tablighi. Na namna kazi ya dawa na tablighi ilipofanya juhudi kwa awamu na watu wa kawaida, watu waliokuwa hawana hapo na nini, namna ilipofanya kazi ya dawa na tablighi, juhudi zingine zote hata 10% zile. Lakini ndugu zangu wapenzi watukufu, ilianza vipi? Ilianza na mtu mmoja, Bwana Ilyas rahmatullahi alayhi. Alikuwa na uchungu na fikra. Shaka anasema alikuwa na moto katika kifua chake, yaani uchungu na joto la dini, kwamba vipi dini inaenea ulimwengu mzima, vipi watu watamtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Fikra hiyo ndio ilikuwa inampelekesha, hana raha, hana usingizi, anavumilia kula, anaacha, anafikiria namna gani dini itafika ulimwengu mzima. Hakuanza utaratibu, tutafute kiwanja tujenge madrasa, utaratibu utakuwa vipi, kutakuwa na amiri au kutakuwa na shura au itakuwa intizamu vipi. Hakuwa na fikra hiyo, ilikadi kazi yazi. Akaanza kufanya kazi mwanaume yule na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya khulusi yake, ikhlas. Lengo na maksudio ilikuwa ni kazi kumridhisha Allah jalla jalaluhu. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia umefika ulimwengu mzima, kazi ya dawa na tablighi imetambulika. Alikuwa hataki kujulikana, kupata umaarufu, kupata jina, hilo sio nia yake, lakini amefanya kwa ajili ya Allah. Allah leo kila mmoja anaingia katika harakati na mtu kwa ajili ya Allah, kwa juhudi yake na fikra yake na uchungu wake, Allah subhanahu wa ta'ala atajalia kazi mbele ya ulimwengu mzima. Lakini baadaye taratibu zimeanza, taratibu ya amiri, taratibu ya shura. Hii ni taratibu, lazima katika kila jambo kuwa kuna taratibu, na katika taratibu ndo migogoro inaanza. Anasema leo ndugu zangu, ni shida iliyokuwepo kwamba watu wanaacha yale maksudio ya kwanza,
maksudio ya dawa, maksudio ya kazi, maksudio ya dini, wanaingia katika maksudio ya taasisi, wanaingia katika maksudio taratibu. Intizamu ndio wanaona kuwa hii ndio asili, wakati kazi ilikuwa ibra, kazi ilikuwa ni kufikisha, kazi ilikuwa ni dawa. Hii ndio sio maksudio. Lakini leo ndugu zangu wapendwa watukufu, kwa masikitiko makubwa kabisa tunaona kwamba Waislamu leo wako tayari kupigana, wako tayari kuuana. Leo Waislamu wanachukiana, jambo ambalo limetokea Bangladesh limesikitisha sana. Wanajasa afadhali kama angekuwa haya angelia damu za machozi. Kwa ndugu zangu, namna Waislamu walipofikia hii ndio sio mipango yake wala kufikiria taratibu hizo. Lakini ndugu zangu wapendwa watukufu, kwa sababu ya fikra na taratibu, mmoja amefikiria taratibu hii, mwingine amefikiria taratibu nyingine. Sasa sisi tusiingie katika taratibu hizo tukaona kwamba huyu yuko sawa, huyu hayuko sawa, ili mradi wote wanafanya kazi ya Allah, wote wanafikisha, wote wanataka watu waondoke waepuke na moto wa jahannam, wote waingie janna, wote wamtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi mwenyewe niepuke na vile vile familia yangu na watu wote ulimwengu mzima. Huyu kaamua kupita kwenye fadhila ya amali, mwingine kaamua kwenye muntakhab hadith. Fadhila ya amali pia ni iqra, muntakhab hadith pia ni iqra. Sasa kusema kwamba huyu yuko sawa, huyu hayuko sawa, sio sawa sawa. Tunakuja kwenye hukumu. Anasema kwa upande wetu sisi tulifanya jitihada kwamba hili jambo mgogoro kwanza uzinike, lakini haikuwezekana. Sasa leo ndugu zangu wapenzi watukufu, tulipofikia huko, tusichukiane, bali sisi tupendane na kila mmoja tumshike mkono kwamba huyu ni wa kwangu, wote tufanye kazi kwa pamoja. Lengo iwe ni kazi, maksudio iwe ni kazi, maksudio iwe ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio tuweke maksudio, mengine ndugu zangu haya sio maksudio. Hii ndio kwa khulasa ya maneno ya Sheikh kama ndio sawa kukumbusha. अगर कोई शख्स मुझसे दीन सीखना चाहता है मुझसे, मैं ये चाहूँ कि ये मुझसे सीखे, दूसरे के बाद न जाए। मैं ये चाहूँ कि मौलाना आरिफ भाई, इनके पास 2-4 आदमी आते हैं दीन सीखने के लिए। मैं कहता हूँ यार इनको यहाँ से तू मेरे पास आ, ये बताओ इखलास होगा या रियाकारी होगी? अगर दीन सीखने के लिए एक आदमी आ रहा है और एक जमात के जरिए दीन सीख रहा है, तो उससे क्यों दुश्मनी हो आपको? अगर आपको जरिए होता है तो वो भी आपका काम कर रहा है, वो कर रहा है तो वो भी आपका काम कर रहा है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के बारे में हज़रात ताबईन फरमाते हैं कि बहुत से सहाबा किराम से हम जाते थे मसला पूछने के लिए, तो वो कहते थे भाई फलां पास वो बड़ा ज़्यादा बड़ा आलिम है, आप उससे पूछिए। वहां जाते थे तो वो कहते थे फलां बड़ा आलिम है, उससे जाके पूछ लो। बाद औकात घूम फिर के फिर पहले आदमी के पास हम आते हैं कि जी वो तो सब ये कह रहे हैं कि आप ही बताएं, तो फिर उनको मसला बताते। वो चाहते थे कि ये दीन के बताने की जो फजीलत है वो मेरे भाई को हासिल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर, उसका सवाब उसको मिल जाए। उसके आज दुनिया बन गई है क्रेडिट की, क्रेडिट लेना है। तेरा किसके सर बंधे, किसका नाम लिया जाए कि इसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। मैं कसम से कहता हूं कि अगर हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाशिए ख्याल में ये बात गुजरी होती कि मेरा नाम हो जाए दुनिया में कि इसने दुनिया में दावत दीन का बेड़ा उठाया, तो हर किस वो दावत में शुरू न करते। उनके दिल में सिर्फ इखलास था, सिर्फ लिल्लाहियत थी, सिर्फ ये काम था कि अल्लाह तबारक के दीन को कोई फायदा पहुंच जाए। आज हम इस फिक्र में पड़ गए कि जो हमारी पसंदीदा तंजीम है उसमें आता है वो मेरा है, दूसरी तंजीम में जाता है वो मेरा नहीं है, वो दुश्मन है मेरा, वो मुखालिफ है। जरूरत पड़ी तो लड़ूंगा उससे, हाथापाई भी करूंगा, लड़ाई भी करूंगा, अगर जरूरत पड़ी कत्ल भी कर दूंगा।
یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو خوب سمجھ لو کہ شیطان نے اپنا راستہ بنا لیا. جب یہاں تک راستہ پہنچ جائے مسلمان کے خلاف قتل و قتال پر آمادہ ہو جائے, سمجھ لو کہ شیطان نے ان کے اندر راستہ بنا لیا. وہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین, جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی کہ وہ آپس میں قتل و قتال کے باوجود صحابی رہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیتیں دونوں کی خالص تھیں. لیکن ہمارے دور میں قتل و قتال مسلمان کے درمیان, ایک آدمی دوسرے پر پتھر اٹھائے, دوسرے پر تلوار اٹھائے, دوسرے پر گولی چلائے, دوسرے کو دھکا دے, دوسرے کو گرائے, یہ سوائے شیطان کے اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیو عزیزو, آج مجھے یہ بات کرنے کا آپ کے سامنے موقع مل گیا. میرے علم میں اسی بات لائی گئی کہ الحمدللہ اس اجتماع میں دونوں قسم کے حضرات موجود ہیں. الحمدللہ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہوئی جہاں پر دونوں قسم کے حضرات جمع ہیں, اللہ کے لیے جمع ہیں, اللہ کے دین کے لیے جمع ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے جمع ہیں. انشاءاللہ اس پر برکتیں نازل ہوں گی, رحمتیں نازل ہوں گی. اور اپنے دلوں سے یہ کینہ نکالیے, اپنے دلوں سے یہ بغض ختم کیجیے, یہ ایک دوسرے کے خلاف بہاد آرائی کا سلسلہ بند کیجیے, اور سمجھیے کہ چلو ہم الگ ہو گئے ہیں, لیکن جو اصل مقصود ہے اس میں ہم متحد ہیں, وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. Ndugu zangu wapendwa Mungu, Sheikh anauliza swali, anasema mfano mimi nafundisha, alafu atokee mtu mwingine pia anafundisha, wanafunzi waanze kwenda kule, alafu mimi nianze kufanya mbinu kwamba wale wanafunzi vipi watoke kule waje kwangu mimi, unakuwa na ikhlas ndani yake. Nafanya mbinu na taratibu kwamba watoke kule waje kwangu mimi ndio niwafundishe, hakuna ikhlas ndani yake. Yule pia anafanya kazi ya dini, anakusaidia wewe. Wewe unataka watu wote wamtambue Allah, wajifunze dini ya Allah. Wewe yuko katika makusudio yale yale, anakusaidia, anafundisha wengine, na sio kwamba yule kafundishwa na yule basi mimi nitamchukia. Leo juhudi kwa sababu kafanya yule kawa mtu kule, basi mimi simpendi, huyu sio kwangu. Kama ikibidi kumrushia jiwe nitamrushia, nikipata fursa ya kumpiga gongo nitampiga, nikipata fursa ya kumsukuma nitamsukuma. Ndugu zangu, hii sio dini. Masahaba kiramu radhiyallahu anhu, tunasoma sisi kwa masahaba, anapatwa mmoja anauliza masala ya dini, anasema nenda kwa shekhe fulani, nenda kajifunze kule, nenda kwa sahaba mwenzangu. Anaenda kule, yule anaambia nenda kwa yule mwingine. Kila mmoja anamwambia, mpaka imefikia mmoja amezunguka bonde, akarudi akasema wote wamesema nirudi kwako. Sio kwamba hajui masala anajua, lakini anataka mwenzangu pia apate fadhila ya kufundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo ndugu zangu, nimefikia kukusanya umma, kutaka kujulikana kwamba mimi na watu wengi, mimi natambulika, sisi tunafanya juhudi kubwa. Sisi angalia tulipokuwa tumejaa, wale hawana watu, wale hawajulikani. Hapana, tutakuwa tufanye kazi ndugu zangu, hapo tutakuwa tumempa shetani njia ya kuingia. Shetani ndugu zangu, ukiona watu mpaka wanafikia kupigana, kuchukiana, hawataki kusalimiana, wanasukumana, hawataki hata kuswali nyuma yule mtu, mpaka msikichwa na hapa. Ndugu zangu, hapa tena hakuna dini, kuna shetani. Anasema nimefurahishwa sana kusikia kwamba hapa katika markazi hii kundi aina zote mbili zinakuja. Jambo hilo limenifurahisha sana, kwamba katika safari yangu wapo sasa hivi upande wote wamekuja, na wote wamekusanyika kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu. Wote wamejua kwamba sisi lengo na maksudio islahi ya nafsi yangu mimi mwenyewe, nafsi yangu ni sawasawa na watu wote. Kwa kila mmoja anayefanya kazi hii ndugu yangu na ni msaidizi wangu. Kwa hiyo jambo la kufurahisha sana. Allah subhanahu wa ta'ala atie baraka katika kazi hii, Allah atie rahma katika kazi hii, Allah ajalie kwamba kazi hii ya sawa ya bidaya ulimwengu mzima, na muendelee kushikamana hivi. Fikra yenu iwe ni moja,
fikra ya kufikisha utaratibu ukiwa tofauti tofauti, hakuna shida, ili mradi kuwe katika maksudio zisiwe sasa taratibu, bali maksudio iwe ni dini ya Allah jalla jalaluhu. बस भाई मैंने आपका बहुत सारा वक्त ले लिया, लेकिन बस खुलासा ये है, इकरा को मजबूती से पकड़ लो, इकरा को मजबूती से पकड़ लो, दीन पढ़ो, दीन पढ़ाओ, दीन पहुंचाओ, लोगों को दीन के करीब लाओ। जो कोई दूसरा दीन के करीब ला रहा है उसका अपना भाई समझो, उसका अपना हरीफ ना समझो, उसका अपना रकीब ना समझो, उखुवत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जिंदगी गुजारो। ये सारी बरकत हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब सल्लल्लाहु ताला सिर्रहू, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मौलाना नामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैहिम, इन सब की अनवार व बरक़ात हैं जो अब तक चल रहे हैं। लिहाजा इनको खुदा के लिए आपस की दुश्मनियों, अदावतों, लड़ाइयों, झगड़ों से बर्बाद न करना। जो असल मकसूद है वो हासिल होना है। जो कोई भी दीन का काम कर रहा है अहलन व सहलन, उसको खुशामदीद कहो। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वल अमलि वन निय्यति वल हदी इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा जअलना मुख़लिसीन लक, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़ीक, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़ीक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्ना अन-निफ़ाक़ वल-शिक़ाक़ व सूअल अख़लाक़, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्ना अन-निफ़ाक़ वल-शिक़ाक़ व सूअल अख़लाक़। अल्लाहुम्मा तम्मिम लना मकारिमल अख़लाक़ या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा तम्मिम लना मकारिमल अख़लाक़ या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन इजअलना हादीन मुहतदीन गैर ज़ालिन वला मुदिल्लीन सिल्मन लि औलियाइक हर्बन लि अअदाइक नुहिब्बु बिहुब्बिका मन अहब्बक व नुआदी बिअदावतिका मन खालफक मिन खल्क़िक। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला दैनन इल्ला क़ज़ैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर। आखिरी बात का तर्जुमा तो shekhe kwa kumalizia anaendelea kutunasihi kwamba sisi tukae katika maksudio ya Iqra. Iqra ndiyo maksudio yetu. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala itambulike, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ifahamike, kila mmoja mwe Allah subhanahu wa ta'ala, utaratibu ambao kila mmoja anapita, ili mradi dini na maksudio watu kutambua Allah subhanahu wa ta'ala, basi tupendane, tukubaliane na tujuane kwamba wote sisi ni ndugu, tunasaidiana katika kazi imetanuka, kila mmoja anafanya kwa utaratibu tofauti, lakini lengo na maksudio watu wamtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mapenzi yawepo, na ndugu zangu ni chuki tuitoe, ugomvi tuutoe, bali kila mmoja amwone kuwa ni mwenzake na ndugu yake. Allah subhanahu wa ta'ala atubariki. Jamani, hii ni adabu.